अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने सबक खिदमत हल्क में जो मुख्तसर सवालात थे और मुफस्सिल सवालात थे और हाली जगह पर हमने की थी, उसी लेक्चर आज लेक्चर में हम सबक आदाबी मजलिस की पढ़ाई प्लस वजाहत करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कॉलम कर रहे थे तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी। ये त्वाए मानी है, ये त्वाआमा त्वाआमा, तो इसका मतलब है काना। ठीक है, ये त्वाए मानी है त्वाआमा। ठीक है, ये कॉलम मिलाए हमने इससे पहले लेक्चर में हमने फिनिश की थी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सबक आदाब मजलिस की पढ़ाई प्लस वजाहत करेंगे। तो किताब के सफ़ा नंबर 95 पे आ जाए। किताब के सफ़ा नंबर 95 पे जो सबक का नाम है वो है आदाब मजलिस। आदाब अदब की जमा है, इस तरह अंडरलाइन कर लें। अदब की जमा, साथ में डेट भी लिखें 9 मई 2020 और इस्लामी महीना रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में आज 16 तारीख है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सबक में हम आदाब मजलिस के जो आदाब है, ये मजलिस में बैठने की जो आदाब है वो जान सकेंगे और आदाब मजलिस की अहमियत को भी समझकर इस पर अमल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन पे फिंगर रख दें, आज हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मजलिस में लोग किसी आलिम या बुज़ुर्ग की बातें सुनते हैं या आपस में मशवरा करते हैं। मजलिस में बैठने के चंद आदाब नीचे दिए जाते हैं। यानी स्टूडेंट्स, जब हम किसी मजलिस या महफिल में शरीक होते हैं तो हम उसमें किसी आलिम या बुज़ुर्ग के बातें सुनते हैं या आपस में कोई मशवरा करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, लोगों किसी जगह पर लोगों का मिलजुल कर इकट्ठे बैठने को क्या कहते हैं? मजलिस कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मजलिस में बैठने के चंद आदाब नीचे दिए जाते हैं। इसमें फ़र्स्ट नंबर है सदर मजलिस के लिए मुनासिब जगह रखी जाए। मजलिस का जो बड़ा मेहमान होता है उसको क्या कहते हैं? सदर मजलिस कहते हैं। तो उसके लिए मुनासिब जगह रखी जाए। मजलिस में शरीक होने वाले एक तरतीब से बैठिए। यानी जब भी हम किसी मजलिस या महफिल में शरीक होते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक तरतीब से बैठें। जिसको जहाँ जगह मिले वो वही बैठ जाए। बाद में आने वाले पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनें पे लांग कर आगे जाने की कोशिश ना करें। यानी स्टूडेंट्स, जब हम मजलिस में शरीक होते हैं तो मजलिस या महफिल में हमें जहाँ पर भी जगह मिले तो हमें चाहिए कि हम वहीं पर बैठ जाएं। इसी तरह फिर बाद में आने वाले पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनें पे लांग कर, यानी एक दूसरे की गर्दनें यानी ऊपर से गुजरना। ठीक है, गर्दनें पे लांग कर आगे जाने की कोशिश ना करें। जो शख्स पहले आया हो उसे चाहिए कि वो आगे बैठ जाए और महफिल के दाखिली वाले रास्ते पर ना बैठिए। पहले से बैठे हुए शख्स को उसकी जगह से ना उठाया जाए। यानी स्टूडेंट्स, जब हम किसी मजलिस में शरीक हो रहे हों और हमसे पहले कोई शख्स आया हो तो हमें चाहिए कि हम उसको जगह से ना उठाया जाए, उसकी जगह से उसको ना उठाया जाए। दो आदमी इकट्ठे बैठे हो, एक साथ बैठे हो तो इनके दरमियान ना बैठा जाए। किसी बुज़ुर्ग के लिए जगह हाली करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी जब हम मजलिस या महफिल में किसी बड़े या बुज़ुर्ग के लिए जगह हाली कर दें तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। यानी हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हम पर। मजलिस में दाखिल होने वाला सलाम करके मजलिस में दाखिल हो। यानी स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग किसी मजलिस या महफिल में दाखिल हो रहे हो तो सबसे पहले सलाम करें। सलाम करने के बाद फिर मजलिस में दाखिल हो। अगर मजलिस में बातचीत का सिलसिला जारी हो तो खामोशी से आकर बैठ जाए। यानी जब स्टूडेंट्स हम मजलिस में शरीक हो रहे हो और हमारे शरीक होने से पहले मजलिस में कोई बातचीत यानी कोई गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो तो हमें चाहिए कि हम खामोशी से आकर बैठ जाए। मजलिस में अदब के साथ बैठा जाए। पाँव फैलाकर या अकड़ कर बैठना, बेअदबी की कोई हरकत करना या किसी की बात काटना मुनासिब नहीं है। यानी मजलिस में इसी तरह पाँव फैलाकर भी हमें नहीं बैठना चाहिए या अकड़ कर बैठना भी हमें नहीं चाहिए या बेअदबी की कोई हरकत करना या किसी के बात को दरमियान में काटना ये भी मुनासिब नहीं है। बिला ज़रूरत बात ना की जाए। यानी जिस बात की ज़रूरत ना हो तो वो मजलिस में डिस्कस ना करें। मौका महल देकर बात की जाए। कांसी छींक या जमाई आए तो मुंह पर कपड़ा या बाया हाथ उल्टा करके रख लिया जाए। अगर मजलिस के दौरान हमें कांसी छींक या जमाई आए तो मुंह पर कपड़ा या बाया हाथ उल्टा रख कर की जाए।
مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد آپس میں سرگوشیوں سے پرہیز کریں. سرگوشیوں کا مطلب ہے ایک دوسرے کے کانوں میں چپکے سے بات کرنا. چپکے سے کان میں بات کرنا اس طرح. چپکے سے کان میں بات کرنا. سرگوشیوں کا یہی مطلب ہے. اس عمل سے محفل میں موجود لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے کہ نہ جانے ہمارے متعلق کوئی خفیہ بات کی جا رہی ہے. یعنی اسٹوڈنٹس دیکھیں جب بھی ہم کسی مجلس یا کسی محفل میں شریک ہوں اور دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے کانوں میں چپکے سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہم دل میں اس طرح محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمارے متعلق کوئی خفیہ بات ہو رہی ہے، یعنی ہمارے دل میں وہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مجلس کے دوران آپس میں سرگوشیوں سے پرہیز کریں. اب دیکھیں نیکسٹ پیراگراف جو ہے مجلس میں کشادگی پیدا کرنا. قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مجلسوں میں کشادہ ہو کر یعنی کھلے ہو کر بیٹھیے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ اور لوگ آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ نئے آنے والوں کو جگا دیں، کچھ سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں. اسی طرح آنے والوں کا احترام بھی ہوگا اور سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی. یعنی اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم مجلسوں میں کشادہ ہو کر بیٹھیں، یعنی اس طرح کھلے نہیں کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائیں، نہیں اس طرح نہیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. تو مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ جب مجلس میں ہم سے پہلے ہم سے بعد میں کوئی لوگ آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، کچھ سکڑ کر اس طرح ہل جائے اور اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس آنے والوں کا احترام بھی ہوتا ہے اور سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس تو ہمیں چاہیے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جب ہم مجلس میں شریک ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں سرگوشیوں سے پرہیز کریں، کیونکہ پھر اسٹوڈنٹس اس کے وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. بدگمانیاں کا مطلب ہے کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ رکھنا. تو ہم اس طرح پھر سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ ہمارے متعلق کوئی خفیہ بات کی جا رہی ہے. خفیہ یعنی چھپا کر کوئی بات کرنا یا کام کرنا. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مجلس میں سرگوشیوں سے پرہیز کریں. اور اسی طرح قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ مجلسوں میں کشادہ ہو کر بیٹھیے، کیونکہ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. تو اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی مجلس یا محفل میں شریک ہوں تو محفل میں بیٹھنے اور مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہوتے ہیں ہم اس کو اپنائیں. یعنی مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں وہی آداب ہم سیکھیں. یعنی مجلس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ادب سے بیٹھیں. یعنی جب ہم کسی مجلس میں شریک ہو رہے ہوں تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کر کے مجلس میں داخل ہوں. اگر ہماری شریک ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹس مجلس میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے آ کر مجلس میں بیٹھ جائیں. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق آداب مجلس کی پڑھائی پلس وضاحت کی ہے. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق آداب مجلس میں جو مختصر سوالات ہیں اور مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے.